Foli alin tanumbe mali cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ bamada panel la tun wagati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo fɔ sigiyɔrɔ la o denkɛ na balimakɛ don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ bamada panel bɔlɔlɔ sanfɛ bi an sigira ko kura an ka fasodenya jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan mun n'an m'o ɲɛnama o tɛnɛ ni ka dugu in kibaruya kumaba dɔw ta ni ka n'an sigi k'olu walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la o de la bi an nana sigi ni babu fila minnu ye n'o bɛ tali kɛ kɔsan na an bɛɛ nana ye k'a fɔ bagi kɛra bagi kɛlen bagi jaabi bɔra maa dɔw nisɔndiyara wa maa dɔw kasira an bɛna ale analyse dɔw kɛ o bagi jaabi ko in kan ka ta 2015 yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka n'a bila ɲinan 2022 la an bɛna ale analyse dɔw kɛ bagi ko kan a ko bɛ cogo min na yala mali kurako kuma min fɔra ani bagi ko kurako min fɔra ni o ko a sumaw ni tiɲɛ ka surun wa wala ni nkalon de ka surun o tɛmɛnen kɔ an bɛna ale an da don babu filanan min na o de ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kɔnɔna gannen don k'a fɔ ko wagati in na gɛlɛya bɛ kosɛbɛ dabalo fɛnw gɛlɛyalen don kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ tun ye laseliw kɛ ni ka prix plafond dɔw bɔ yalasa fɛɛrɛw ka kɛ nka u kana tɛmɛ o prix kan nka an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la an taara ko dɔw y'a kɔnɔ waleya minnu tiɲɛ yɛrɛ la bi an bɛna an da don la k'olu walawala nka u tɛ bɛn yanni an ka don babu kɔnɔ ni Tumani Kojo don n'ale ye baarakɛɲɔgɔn ye n'ale de bɛna jɛ ka ni kunnafoniba fila ninnu sɛgɛsɛgɛ ni k'u fɛsɛfɛsɛ bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ la n bɛ kuma d'a ma a ka folikan di an filɛbagaw ma fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka babu ye Tumani Kojo an sigira ko kura kori baasi t'i la baasi foyi tɛ na yabele mura dɔɔni b'i la dɛ bɛ komi a dɔɔni bɛ n na d'accord Tumani Kojo folikan jumɛn b'i bolo ka di an filɛbagaw ma yanni an ka don an ka babu kɔnɔ ok Amadu Zɛri Ɲamele an bɛ Bamada point filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ n k'u sɔgɔlen bɛ an na nin wagati in na an ka foli bɛɛ lajɛlen siga t'a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ k'u ka vidéo in u ka partager kosɛbɛ effectivement ka vidéo in protéger siga t'a la ka kɛrɛ baden bila ka jɛ d'accord Tumani Kojo an b'an sen fa ni ka don an ka babu kɔnɔna la bagi ɲinan bagi 2022 Tumani Kojo kuma caman fɔra la an yɛrɛ an tun ye an sen fa ka se ekɔlidenw ma yanni examen yɛrɛ ka daminɛ an y'u ɲininka n'o ka sɔrɔ u kamanaw gannen don caman y'a jira k'a fɔ ko ɲinan bagi in bɛ ka taabolo min na ko olu kamana gannen don dɔw fana y'a jira ko non k'a tɛ gɛlɛya k'olu labɛnnen don a kama kosɛbɛ an y'a ye vidéo caman bolila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ bagi fana tɛmɛnen kɔ bagi tɛmɛnen fana an ye ekɔliden dɔw ɲininka yala ɲinan bagi kɛra cogo min na caman y'u fɛla fɔ Tumani Kojo kuma caman fɔra la an yɛrɛ ka page kan an ka baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ale ka vidéo dɔ ye viral kɛ kosɛbɛ vidéo mun na n'a bɛ taa bagikɛla dɔ ɲininka salon kɔ ko bagi ko bɛ ɲadi fo denin bɛ kuma caman fɔ nka vidéo in an tɛna don babu la sa Tumani Kojo yala nin bagi ɲinan ta yɛrɛ e ka analyse n'i ka sentiment personnel yɛrɛ kɛla jumɛn fɔlɔ ye 2022 bagalora ko in na ɲinan Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ yala ɲinan bagi in kɛra cogo di bon Amadu Zɛri Ɲamele i b'a dɔn ko n tɛ kumaba fɔ n b'a fɔ ɲinan bagi ça s'est déroulé bagi kan ka taa tasira min fɛ parce que san tɔw bagi an b'a ye k'a fɔ a bɛ taga sira caman fɛ min ni bagi lahalaw yɛrɛ tɛ kelen n'o de bɛ tali kɛ ka sujɛw ye bɔlɔlɔw sanfɛla la ka sujɛw ye denmisɛnninw bolo k'a sɔrɔ bagi yɛrɛ ma kɛ a don donc an b'a danganiya k'a fɔ ɲinan bagi kɛra cogo min a résultat bɔra jeudi don n'o bɛnna dɔgɔkun tɛmɛnen ma 16h wagati a ye k'a fɔ a taux de réussite kɔni o kɛra 20,38% Tumani Kojo est-ce que o timiyara donc o kɛra catastrophe ye ekɔliden dɔw bolo kɛmɛ sarala ni bagi kɛla bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ maa 100 ye maa 20 ani buruburu olu de passera donc an b'a danganiya k'a fɔ nin condition in vraiment an tɛ mɔgɔ accuser puisque premièrement i b'a ye k'a fɔ ko candidat joli de tun bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye fo 161,636 candidats o de tun bɛ bagi la ɲinan o bɛ tali kɛ bamanankan na maa 1,600 ani maa 31 ani maa 631 donc o de tun bɛ bagi la donc o la an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min tɛmɛna o de bɛ tali kɛ 32,941 personnes na donc o la an b'a jira na k'a fɔ ko min de kɛra o de pourcentage faralen ɲɔgɔn kan n'i ye maintenant o total in ta k'a diviser par le nombre d'admis o de bɛ bɛn sisan les 28,4
les 20,38%. Donc au kɔnɔna an b'a ye k'a fɔ toujours ni effectif kofɔlen kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ 18,96% o musomani hakɛ de admira ɲinan bac in na, donc 21,41% o cɛmani da hakɛ de fana admira bac in na. Donc a jateminɛw b'a yira toujours cɛw bɛ domination ta ni bac ko in na. Cɛw ye musow da ɲinan bac fana la. Ɲinan bac la, donc a bɛ ɲininkali kɛ musow ka côté la, qu'est-ce qui ne va pas Amadou Zer Ɲamɛ? Contrairement n'i y'a ta k'a lajɛ dans les années 2021 a nombre admis kun bonyana kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ fo 39,16% o de cas d'admission kɛra salon bac la 2021 la. Mais tumani kojo 2021 bac o bɛnna 38 et quelques mois. N'i dun y'a ta k'a lajɛ o kɛra Buakile la. Bon o kɛra bɔli wagati tile la. A fɔra ko Sizo ye fiti k'o la kosɛbɛ. Donc sisan sɔrɔdasi fanga de bɛ yen. Candidat yɛrɛ mana na u ye sɔrɔdasi surveillance de k'u la. Ne ka surveillance ja kaki. Nka ne bɛ a danganiya ka kɛ mun ye, est ce que écoledenw ye u ka leçon ta a bɛrɛ ma fɔlɔ ɲininkali. Tumani kojo yanni an ka taa yɔrɔ jan e ko an tɛ segin an kɔ dɔɔni wa? N'i y'a ta k'a lajɛ bac Mali la examen ba don an y'a ye k'a fɔ chaque fois ni bac wagati sera maaw bɛ jɔrɔ i bɛ écoledenw ye ka caya carré kɔnɔnaw la espace vertw la u bɛ leçon taw la. An y'a ye fɛnɛ ale de examen la Mali kɔnɔ examen mun n'a tɔgɔ ka bon kosɛbɛ. Examen caman bɛ minnu ka gɛlɛn ni bac ye nka Mali la bac tɔgɔ ka bon n'a bɛɛ ye. Mali la yɛrɛ n'i ye bac sɔrɔ a cadeau caman yɛrɛ bɛ di bac wagati de. N'i y'a ta k'a lajɛ o n'a seginna an kɔ o ka na 2015 la 2015 ka na se bi ma n'a ye bac in yɛrɛ lajɛ a kotaw ani a lahalayaw n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bac 2015 session de juin 2015 an y'a ye pourcentage mun kɛra o la o fana juguyara kosɛbɛ ka tɛmɛ ɲinan ta kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin 2015 bac an y'a ye k'a fɔ kɛmɛ sara la maa 17 ni buruburuni de tɛmɛna n'o ye 17,99%. Mani kojo olu fana ni 2022 ta jana dɛ. Amadou Zer Ɲamɛ chaque année a sa réalité. O kɛlen an b'a dɔn o premier national fana a n'a gɛlɛya bɛɛ premier national ni o ye Mahamadu Dunbiya ye an y'a ye k'a fɔ ko ale ye 17,37 de sɔrɔ sur 20 yɔrɔ ekɔliden o ye ŋana ye. Foli kan ka kɛ. Zer Ɲamɛ bɛɛ de ye ŋana ye nka n'i y'a k'a kɛcogo de la. An y'a ye o kɛlen bac 2015 o ye 17% ye 17,99. An nana ye bac 2016 ale fana timiyara dɔɔni ka tɛmɛ 2015 ta kan. An y'a ye musolakaw y'u cɛsiri kosɛbɛ bac 2016 la première nationale yɛrɛ kɛra muso ye n'o bɛ o de tɔgɔ ko Kadija Teme ale 17,67 ale y'o de sɔrɔ sur 20 ale tun bɛ lycée Castor la. An y'a ye 2016 24,28% o de tɛmɛna kɛmɛ sara la maa 24 ni buruburu o de tɛmɛna. N'i y'a ta k'a lajɛ bac 2017 tumani ko jo kɛra bac o timiyara kosɛbɛ dɔɔni nka o parce que n'i y'a lajɛ o bɛnna 32,64% de ma n'o o premier national taara kɛ Boubacar Dabo ye avec 18,10 sur 20 ni effort dɔɔni tun tɛ nin jɛ 20 na et puis est-ce école de tun science exact n'i y'a ta k'a lajɛ ale bɛ lycée Mama Thiam de la n'o bɛ hippodrome na n'o école dagayɔrɔ bɛnnen don hippodrome na à l'époque an ka ministre de l'éducation dɔw yɛrɛ de ka école ye école lycée Mama Thiam o la bac 2017 pourcentage kɛra 32,64% n'o de ye kɛmɛ sara la maa 32 o de tɛmɛna 2018 an ye a jiginna dɔɔni o la a kɛra 26 à 28,57%. Jate dɔw y'a jira ko 26%, jate dɔw y'a jira ko 28%. An ye 2015 a tun ka dɔgɔn, 16 y'a yɛlɛnna, 17 a yɛlɛnna kosɛbɛ, 18 a jiginna. An nana 2019 la a jiginna fitini n'o kɛra 25,12%. Ni dun y'a ta k'a lajɛ 2018 là c'était 28,57%. Nka 2019 là a nana 25,12% na. An bɔr'o la an nana 2020 na. 2020 o fana bagi o ma diya kosɛbɛ o la a jiginna dɔɔni. 19 tun ye 25 ye nka an ye 2020 ta kɛra 21,56% avec comme premier national Amadou Idrissa Sow. Ale ye Kucala maa dɔ ye n'o ye lycée Ela Diallo de Kucala ye. Ale ye moins 17,34% de sɔrɔ. Tumani ko jo n'i y'a ta k'a lajɛ
Am se k'a fɔ bac in a yɛlɛnna a jiginna a yɛlɛnna a jiginna n'i ye 2020 ta k'a lajɛ n'ale kɛra 21,56% ye avec comme premier national 17,34 n'i dun y'a ta k'a lajɛ 2019 premier national o ye 17,42 de sɔrɔ avec Mamadou Togola an nana 2021 na bon a ka fanga dafirilen ka Mali to lobo laban la mais tumani ko jɔn nin yɔrɔ la bac in yɛlɛnna dɛ. Bac in yɛlɛnna yɛrɛ o de taara kɛ fo 38,65%. N'i y'a ta k'a lajɛ de 2015 à 2021 de taux de pourcentage bɔnna ni Mali bac bɛɛ lajɛlen ni san 5 laban in kɔnɔ 2021 kelen de ye 38,65% de taux de réussite sɔrɔ. O la an nana 2021 la Asimu Kile tumani ko jo an ye bagikɛlaw caman tun kamana gannen don bagi tɛmɛnen kɔ parce que o y'a jira k'a fɔ ko sijaw ma fiti kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ kɔrɔfɔw la cogo min na ko sijaw ma fiti kɛ ko surveillance tun ka gɛlɛn téléphone tun tɛ ka se ka don ko jinɛw ma se ka bɔ n'o de ye tricheli ye n'an yɛrɛ b'a fɔ an ka terme local la ko jinɛ dɔw b'a fɔ ko wɔkulɔ ko o ma se ka bɔ ɲinan bagi in na o de y'a kɛ an bɔra salon 38,65% na ka n'an yɛrɛ sɔrɔ 20,38% na tumani ko jo an bɛ se k'a fɔ n'a bɔra bac 2015 la ɲinan bagi de gɛlɛyara ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan ɲinan bagi de goyara ka tɛmɛ ni san 5 laban in kɔnɔ ɲinan bagi de goyara n'a bɛɛ parce que 2015 dɔrɔn de kɛra 17,99 ye. Bon, Amadou Z Ɲamele mais analyse min fɔ ye nin bac ko in na premièrement a dɔw bɛ écoledenw na puisque n'i y'a ye bac pourcentage bɛ échec kɛ tan cogo la ɲininkali fila bɛ maa kan k'i ɲininka o la fɔlɔ. A ɲininkali fɔlɔ i bɛ ɲininkali kɛ de est-ce que enseignant mun bɛ cours di yɛrɛ u y'a di a di cogo la siga b'o yɔrɔ la puisque n'i ye lycée ba ninnu caman ta k'a lajɛ n'a bɔra capitale yɛrɛ la Bamakɔ yan burusi kɔnɔna ninnu na ani sous région ninnu kɔnɔna na i bɛ taa ye k'a fɔ an ka cercle lycée baw caman bɛ yen u tɛ programme ban moi-même j'en suis témoin. An ka wagati la an ka bac yɛrɛ wagati selen kɔrɔ kɔ 1 mois avant an ye k'a fɔ an ka physique chimie professeur n'an ka maths professeur depuis kalo 2 bac bɔɲɔgɔnko ye olu ko k'u bɛ course de kɛ pour que ka se ka programme ban parce que olu bɛ ɲɔgɔn dan de kɛ hali samedi wagati ninnu samedi donya ninnu fɛ o tun t'an ka programme na mais samedi don an tun bɛ taa école la walasa ka se k'an ka programme épuiser faamuyali tun tɛ dɛ ka se ka programme ban de enseignant b'a ɲini de dans les salles d'examen a ka fɔ de a kana fɔ de ko ale m'a kɛ classe kɔnɔ enseignant b'o de preuve ɲini k'a d'ale yɛrɛ kan a t'a ɲini k'a faamu yalisa écoledenw y'a faamu walima u m'a faamu enseignant ka défaut fɔlɔ o ye classe d'examen kɔnɔ sûrement n'o ɲininkali bɔra yen i bɛ ɲininkali filanan mun k'i yɛrɛ la i bɛ a ɲininka k'a fɔ est-ce que jamana ɲɛmaaw fana y'an ka éducation an'u bɛ programme mun di o ancien modèle ma dans les classes d'examen surtout est-ce que a programme bɛ se ka épuiser dans les 9 mois puisque n'i ye ancien école karamɔgɔ caman ɲininka minnu bɛ classe d'examen ninnu sɔrɔ u b'a fɔ réellement examen classique programme bɛ di ani année scolaire a tɛ se ka épuiser donc n'o dun ma kɛ o bɛ se ka kɛ écoleden ka degun fɔlɔ-fɔlɔ ye ale ka taa sujet ye sujet ka taa d'a ma dans les salles d'examen ka sɔrɔ ale ma sujet mun ye classe kɔnɔ ka sɔrɔ hali a fɔli ɲuman ale ma deli ka mɛn bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la donc o degun bɛ yen an y'o caman ye écoledenw bɛ to k'a fɔ kuma caman ne yɛrɛ y'a témoignage dɔ kɛ k'an yɛrɛ to bac la an ka classe kɔnɔ an ka salle d'examen la an ye écoledenw dɔw wulila k'a fɔ ko olu m'a ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni bac bɛ kɛ écoledenw de bɛna fara ɲɔgɔn kan an ma bɔ écoliso kelen na dɔw bɛ bɔ écoliso dɔw la an fɛ dɔw bɛ bɔ an fɛ mais aw bɛɛ bɛ kɛ salle kelen kɔnɔ ka examen kɛ an yɛrɛ ka prévu dɔw nana écoledenw dɔw wulila k'a fɔ surveillant ɲɛna k'a fɔ ko olu ma o leçon ye effectivement sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a écoleden fɛn fɛn tun bɛ an ka o centre kɔnɔ ko olu tun ma se o programme ma a delila ka k'an yɛrɛ fɛnɛ la an ka examen kelen na sujet dɔ delila ka na k'an to histoire géo yɛrɛ la ne yɛrɛ tun m'o ye an tun m'o programme suivre donc an ye olu waleya ninnu ni dun y'a ta k'a lajɛ bac de examen min c'est national. Voilà. Sujet donc sujet bɛ choisi sujet bɛɛ globalement de sujet hali n'a fɔra ko i ma sujet ye dans la salle d'examen o t'a fura ye o bannen bon i bɛ taa fɛnɛya dɔw fana sɔrɔ minnu fana ma leçon ta u b'u gulo o fɛnɛ sugu kɔfɛ k'o k'u ka échec dɔw fana b'o kɛ voilà dɔw tɛ cours yɛrɛ suit olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'a kɛra donc n'o kɛra i bɛ fɛnɛya dɔw ye u b'u gulon o fɛn nɔfɛ an kɔni m'a ye de a ma na de u ye sujet min di a gɛlɛyara k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ matière kelen tɛ se ka mɔgɔ échouer jamais de la vie bac yɛrɛ matière la n'i y'a ta i bɛ taa 7 matières à 8 matières sɔrɔ Mali bac kɔnɔna na
Donc au besoin d'affaires matière que les matières fla to se ka mɔgɔ échec kɛ mɔgɔ. Mais moi-même je peux en témoigner ça. À la 11e science, moi je faisais à la 11e science à l'époque. Mais zéro fla ne a sɔrɔ étant donné que j'ai été le premier de la classe, j'étais le premier de la classe. Ne zéro sɔrɔ philosophie là, ka kila ka zéro sɔrɔ informatique là. Parce que au devoir ne y'a kɛ mais o ma sɔn ka note reconduit ne ka bulletin bɔlen kɔfɛ ne y'a ye k'a fɔ 0 fila de bɛ ne bolo mais o ma ne empêché dans une classe de sciences ka kɛ premier donc o b'a jira k'a fɔ 0 fila i bɛ se ka 0 fila sɔrɔ matière la et être le tueur ou bien le meilleur de la classe donc o y'o lakodɔn ne depuis o kɛra yɛrɛ depuis o bannen kɔfɛ ne tɛ informatique cours suivre tuguni puisque informatique cours suivre de ka notion dɔ sɔrɔ informatique la déjà moi j'ai des notions en informatique je me suis dit que informatique t'a permettre bilen ne ka réussir ta classe kɔnɔna informatique te fouillé puisque 0 diri ma fait on fait là au Kéré réussite donc les informatique est d'un kéré philosophie c'était la même chose donc les philo fana d'un kéré il y a philo madame na ka fois ka matière do ka matière te sur le meilleur de la classe donc au Kéré sababu ene ni matière flangue bolo ko fa fait o bolen wala ibe nyingal flana mun ci yere la est ce que école don fana leçon mun diruma o ya ta ata chocolat puisque bololo depuis bololo nous bourrin Facebook ni Twitter ni ani doy TikTok yi eh cha wera ya juguma mba nyameli donc ni réseaux sociaux ne fleni il beta candidat yi sous minuit sous 1 heure 2 heures à connecter le TikTok kan walma avec réseaux sociaux kan ka soro sinidum ale kan ata épreuve doké puisque kala ya fami ani kulanga tata nyogo fe ango dabla ango musala kan bola kala ni kulanga tata nyogo fe ni demseni mara kulanga damne ka to kala na wakati aba noya yere la c'est la tmo examen du bac du iba ka fo ni 10-0-0 soro ibe passer allez repêcher le bac là ni o ve ta ke mo 9 soro ni nambagi nglara to comme repêcher le bac là ibe ta ka fo mo me repêcher le ke sans sa bac là allez ibe ta ka fo mo me 9 soro o recours ki aga moins de classe là moi ça ka se ka à la passer amaro se nyambe repêcher le ngara 2008 bac 2008 les anciens me coûtent au clubena et no kingranyina nettement do pourcentage à tout gacha la fait bon il y avait au ancien o yere aye ka fo uluma barake ah non bac 2008 perturbation chaman kera ancien niveau là am fana ka niveau là année sera ka sauver en aye mo chaman tara examen la ka soro tiens la olulu tumuga programme clan checké voilà ola am se ga fo bac 2008 mali bac la record be bac 2008 de bolo se ga fo itala mais ni repêcher tun kera nyina bon iba ga fo repêcher no repêcher be ga sausa mais mali kura ko na est ce que repêcher be ga sausa mali kura ngone est ce que repêcher be ke oui, pas qu'il y ait une norme de casser un recours qui est école d'une note de classe puisque moi me 9 soro il veut dire qu'il faut 10 de là quand a passé côté à côté il veut dire sur moi me 9 soro il veut dire qu'il faut avec erreur qui est parti fitin drone là pour le parce que ça va être kaka échec ou pas la note de classe les gars nous a soro à 10 ou bien à 12 et quelques soro comme note de classe ou va recours qui est-ce qu'il y a une repéché le cas atiki la passé il a repéché le son dans 9 80 on est amé moi me dangana qu'il faut coûter baki soro tiena ne kon ba bla minam kon nana amadu ser nyamere ni ne era nyinga personnellement ne ba tangana ka bla minam kon nana atigi ma leçon ta ka soro na baki sujet kon bora a pour classer programme ka enseignant ka cours du normalement baki sujet fana nana classe kono ou ye programme mun ke o ka ne kon bolo ne ba bla dam na amadu ser nyamere atigi ma leçon de ta d'accord mais il peut se atigi la encourager ka fo ko prochainement ça aura lié mais na la fo ko nga chef ñoy amara zed ñamele ima leçon ta c'est tout d'accord hakilla munuma bagi soro ñina no lu chessiri parce que ay fene sans ko kuma be fo examen ko la phénomène chama o be nana iba kalama leçon ta balia doronté mo la redoubler souvent candidat do be tellement que ou be stressé examen salo kono o re be nani chama nga do ka échec yi ay fene bana be do ka échec nan do tay empêchement do fene be nani do tay ne re be mo don tien re là ils étaient bien en classe mais baki don premier jour stressé boyana fari woro ko jugun o ya ka fo te ko sute ko mana don ko che non abadon to mani ko jugun yoro olube ke mo fene be ya voilà mo fene be mentalement ni pression na voilà olube stressé donc nous stressera ou va ko don me dokoya ou ga don ta be tunula mais amé candidat malheureux amé do ko ye sans wore ko na décourager sans wore fene ko gari la je
ani an balima minnu ye bagi sɔrɔ an b'u u féliciter kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'an ka premier national fo n'ale de tɔgɔ Mahamadou Ahmed Anne avec 17,75. mais mun fɛ a kan ka fɔ kosɛbɛ vraiment mɔgɔ bɛ ko min ta ka classement kɛ n y'a classe série bɛɛ n'a classement de kan ka kɛ sinon n'i ye premier national ta ko i b'a classer ne b'a dɔn FM bɛ série scientifique la puisque dans les séries scientifiques il est plus facile d'avoir 20 sur 20 dans une matière que dans les séries littéraires. O te bluff yere. Maths là, il veut se 20 sur 20 sur banalement. Physique, chimie là, il veut se 20 sur 20 sur banalement. Dans les autres matières scientifiques, il est très facile d'avoir 20 sur 20. Donc, il y a un premier national ni série top premier classé vraiment philosophe ni littéraire ou blagnon il veut bagadoma puisque dans les séries scientifiques il veut se moyen de sur il veut gonfler mais littérairement il veut se ta sur aki ngolo ka perenga ke fin philosophie là il t'a mais comme moi vient sur moyen barrière ancien do fait ba ka fo 14 de atteint mais on fait kalangala ba fin scientifique on a mentalité on nous met série scientifique là allo complexe ni me quoi mo yere bolo munu me ga math physique chimie nge o le kodona boy les scientifiques bon avec kodona tumani gojo baby free ga niveau là sinon ni mo me 20 sur mati là ni a do bla ga philo question posée kuna ba yini nga ko kuma dima fo ata fani na fa là félicitations aux zérés admises et admis en session de juin ou bien c'était juin non juin 2022 juillet 2022 OK tout compte fait les candidat heureux an b'u fo kosɛbɛ ka félicitation baden k'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka premier national ani les candidats malheureux ka f'u ɲɛna k'u kana décourager échec fana bɛ réussite kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ échec de kɛ avant ka réussite sɔrɔ o la tumani ko an m'an senfa ka don an ka babu filanan na n'o de bɛna tali kɛ k'a fɔ gouvernement ale ye prix plafond bɔ ko ka danfɛnw dunfɛnw ka nɔgɔya nka tumani ko ne yɛrɛ wulila k'an senfa ni ka taa Bamakɔ quartier damadɔni kɔnɔ ni ka taa fɛnw prix évaluer tumani ko a kɛra déception ye ne bolo yɔrɔ caman na ka sabu kɛ n nana ye bitigi dɔw la gouvernement ye prix plafond minnu fixé o de tɛ ka respecter non seulement n nana o waleya caman jateminɛ n nana waleya wɛrɛ jateminɛ n'o de ye k'a fɔ mɔgɔ caman fɛnɛ kɛlen bɛ k'i ban k'o fɛn ninnu feere kɛrɛnkɛrɛnnenya misaliya la bitigi caman bannen don ni ka sukaro feere ka sabu kɛ ko parce que gouvernement ko sukaro min bɛ bɔ tubabu la jamana kɔ kan ka na ko kilo feere 120 ko an yɛrɛ bɛ mun dilan n'o bɛ wele sokala ni an b'a fɔ o ma ko sukaro finman ye ko o kilo ka feere 100 an ye bitigi caman i bɛ taa i yɛrɛ bɛ sukaro fɛ yen nka u tɛ sɔn ka sukaro kilo feere bilen u b'a fɔ ko sukaro kilo ni kilancɛ tɛ yen donc ko sukaro bɛ ka feere sisan ko 20 tan 40 tumani ko nin ye waleya mun vraiment ne y'a ye a ye n dusukun kami kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ n nana ye fɛnɛ bitigi caman fɛ halisa olu bɛ ka sukaro kilo feere 160 dɔw bɛ ka sukaro kilo feere 150 kilancɛ dɔw bɛ k'o di 75 dɔw bɛ ka kilancɛ di 70 an dun nana ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ gouvernement ko ka nin prix ne ka dabila numéro vert bilalen don n ye maa dɔw fana ɲininka client dɔw fana bɛ ka taa sanni kɛ n'o y'an yɛrɛ balima maliyɛn dɔw ye olu b'a ni an ka sɛgɛsɛgɛliw fɛ an y'olu caman ɲininka olu ko a ka gɛlɛn k'olu ka numéro vert wele ko parce que k'an bɛɛ ye denbayatigi de ye ko bɛɛ bɛ k'i dahirimɛ de ɲini k'olu tɛ fɛ ka kɛ maa ka bɔnɛ sababu ye k'olu tɛ fɛ ka kɛ maa ka gɛrɛgɛrɛ sababu ye tumani ko n'i ko ka jamana ka jɔ an de ko gouvernement ma ko fɛnw da ka gɛlɛn ni gouvernement y'a ye k'a fɔ ko ka nin prix plafond ninnu da c'est que a ye dɛmɛ dɔw de di yalasa fɛn ninnu ka se ka respecter nka an nana ye bitigi dɔw tɛ ka respecter ne yɛrɛ dɔw ɲininka olu y'a kɛ kɛlɛ ye nka dɔw ko n ma ko gouvernement y'a ka prix de fɔ ko t'olu ka prix ko gouvernement ma wari bila olu kun k'olu ka t'u ka sukaro san k'olu bɛ ka taa sukaro san prix mun na olu b'a feere prix la prix mun olu y'u ka wari mun don a la olu bɛ se k'o sɔrɔ tumani ko nin waleya in e bɛ se ka ne faamu cogo di nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kelen in de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an fɛ Bamakɔ yan quartier kelenw wa bitigi ni bitigi ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ prix tɛ kelen ye tumani ko yala nin prix non respecté in e yɛrɛ ka sentiment personnel kɛra jumɛn na ani ka sɛgɛsɛgɛliw taara i labɔ mun kan nin ko in na. Bon Amadu Zɛri Ɲanbele i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan parce que n'i y'a ye k'a fɔ gouvernement dan ye a ka communiqué de ni ka numéro vert labila mais u kan ka enquête fana kɛ ne ka enquête fana kɛ parce que gouvernement ka enquête fana tɛ se ka kɛ ka dɔn ka sɔrɔ ni population fana ma gouvernement dɛmɛ a ka ko waleya taga bɔ an ye k'a fɔ gouvernement ka communiqué laban na u kun y'a fɔ an ma ko réunion parfumé ni malo min bɛ bɔ an ka yɔrɔ ninnu na ko kilo kun ye 375 francs de huile locale
tulu min yɛrɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ ko litiri kelen tun bɛ bɛn 200 de ma n'i y'a ta k'a kɛ huile min bɛ importer ka na o y'a ye tulu min bɛ bɔ kɔ kan ka na ko litiri kelen tun ye 240 de bon o litiri kelen min bɛ k'a fɔ ko 240 tuma ni kojɔ o litiri bɛ ka feere halisa an ka bitigi dɔw fɛ 300 dɔw bɛ ka feere 280 kosɛbɛ Amadu Zɛri donc n'i bɔra la sucre local o y'a ye i bɔra k'a da fɔ sukala sukaro min b'a anw yɛrɛ fɛ yan nɔ ko kilo kelen o bɛ bɛn 100 de ma sukaro min bɛ bɔ kɔ kan ka na o kilo kelen fana sukaro min bɛ bɔ an fɛ yan tuma ni kojɔ ne ka nin sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔ ne ma o sukaro in de ye bitigi la quoi bon i b'a ye o sukaro tɛ kɛ bitigi la puisque dɔw population yɛrɛ caman to o sukaro san ka caya ka laganiya k'a fɔ u b'a fɔ ko sukaro caman i bɛ se ka k'i ka dunfɛn na k'a sɔrɔ a ma labɔ donc o bɔlen kɔ a la an y'a ye k'a fɔ ko sukaro min bɛ bɔ kɔ kan ka na o bɛ feere 120 bétail aliment o bɛ feere 50 kg o kan ka bɛn 1,800 bɔɲɔnko ma donc n'i y'a ta k'a lajɛ fana n'o bɛ tali kɛ ciment local la o tonne kelen bɛ bɛn 21 ma ciment min bɛ bɔ kɔ kan ka na o tonne kelen bɛ bɛn 20,300 ma donc n'i y'a ta k'a lajɛ buru n'o bɛ bɛn 250 grammes ma o kelen kan ka bɛn 270 francs ma donc buru min fana n'o o kilogramme bɛ bɛn o gramme bɛ bɛn plutôt 125 grammes ma o kan ka feere 135 francs de ma donc n'i y'a ta k'a lajɛ farine bɔrɛ fana a 50 kg o kan ka feere 5000 de ni de ye gouvernement ka communiqué min bɔra communiqué yɔrɔ la gouvernement yɛrɛ a ka cɛsiriw la a ye numéro vert caman labila u ye session extraordinaire dɔ kɛ n'o bɛnna dimanche don yɛrɛ ma ni ka dusumankasi jira k'a fɔ ni nin prix ma lawaleya ko donna nataw la maaw bɛ minnu bɛ ɲangani donc an ye k'a fɔ nin bɛɛ la an bɛ ɲininkali kɛ min de la sukaro local min i bɔra k'i da maga la o ti yɛrɛ tɛ yera an ka bitigiw kɔnɔ bilen yɛrɛ donc maa bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ sukaro in a dilanni dabilala de wa walima maa min b'a san o kɛlen don ka a kɔkɔrɔma don u bɛ bɔ n'a ye kɔ kan de ka taa feere wa ne yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw la jateminɛw y'a jira n na k'a fɔ maa min bɛ nin sukaro kofɔlen ninnu san n'o ye sukaro ninnu san il paraît que u bɛ sukaro ninnu stocké u ka magasinw de kɔnɔna na donc sukaro ninnu tɛ feere bilen sur le marché malien donc n'i y'a ta k'a lajɛ sukaro ninnu bɛ stockelen to yen de fo ka taa fɔ i b'a ye k'a fɔ gouvernement m'a fɔ nin sukaro dakɛ feerela donc u bɛ gouvernement apparence de trop i b'a dɔn ko opérateur économique min bɛ yen u ni gouvernement cɛ lahalaya dɔ de bɛ yen a tɛ se ka gouvernement fana tɛ se ka dan sago ka tɛmɛ o kan donc a bɛ fɛn ninnu feere u ma prix nɔgɔman na walasa u ka se k'a bila prix nɔgɔman na maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen donc o opérateur économique ninnu de bɛ tulu Mali kɔnɔ tulu min bɛ dilan u b'o ta u bɛ t'o u ka magasin kɔnɔna na donc i b'a ye k'a fɔ sukaro min bɛ dilan Mali kɔnɔ u b'o ta u b'o mara u ka yɔrɔ fana kɔnɔna na ciment min bɛ bɔ Mali kɔnɔna na u b'o caman san u bɛ taa stocker u ka magasin kɔnɔna na a tɛ feere bilen donc olu bɛ bɔ ni mun ye kɔ kan ka na olu yɛrɛ ka mobiliw de bɛ taa ta donc État tɛ se k'o contrôler État tɛ se k'a fɔ danganiya k'a fɔ ciment de donna walima tulu de donna n'a ka di min ye i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa mobili ta ni ka fɛn wɛrɛ bila duguma ni k'a masquer ni ciment ye sanfɛla la k'a fɔ ale bɛ ka don ni ciment de ye k'a sɔrɔ a bɛ ka don ni produit wɛrɛ de ye min ni ciment tɛ kelen droit tɛ État bolo k'a ka mobili bɛɛ contrôler parce que lahalaya dɔ de b'a ni État ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ don n'a ka fɛnw ye nɔgɔman kɔnɔna na walasa a ka se ka feere jamanadenw ma nɔgɔya kɔnɔna na donc Mali kɔnɔ fɛn o fɛn de bɛ feere i b'a ye k'a fɔ u b'o fɛn bɛɛ stocker mais population yɛrɛ an bɛ ɲininkali kɛ est ce que population yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ fa nin ko in na yanni a ka gouvernement accuser puisque n'i y'a mɛn ko gouvernement ɲɛnama i k'a sɔrɔ ko population dɔw de fana b'a kɔ min b'a la motiver k'a bila nin baara ninnu na parce que i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ population fanba yɛrɛ la an tɛ numéro vert ninnu wele wa numéro vert ninnu yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ dɔw b'u wele manamana ko damantanw na komi ni État yɛrɛ wulila ka taa a sɛgɛsɛgɛli kɛ u tɛ kisɛ sɔrɔ a la donc i b'a ye k'a fɔ bitigitigi min mɔgɔ min bɛ quartier kɔnɔ o bɛ wuli ka taa a préféré k'a ka 160 don sukaro kilo kelen na puisque ale b'a dɔn k'a se b'ale ye a b'a fɔ k'a tɛ numéro vert wele puisque a b'a fɔ ko mɔgɔ mago tɛna sa ale sababuya la ko ni maa min fana ye ko n'i bɛna fɔ ko i bɛ mɔgɔ dénoncer u b'a fɔ ko kana cɛ ka bitigini dafiri kana kɛ sababu ye ka cɛ mago sa donc nin kuma damantan dɔrɔn de bɛ taa sɔrɔ maliyɛn kulo kɔnɔ carréw kɔnɔna na donc an b'a ɲini k'a fɔ nin ko in kɔni fɛn min de don vraiment gouvernement y'a ka communiqué de kɛ gouvernement fana jɔyɔrɔ fana dɔ kan ka fa la kosɛbɛ donc gouvernement jɔyɔrɔ ye mun ye u ka wuli u k'u ka enquête ninnu multiplier kosɛbɛ parce que ni enquête ninnu multipliera an b'a ye k'a fɔ population bɛna se ka ko caman sabati nin ko in kɔnɔna na donc an bɛ se ka min fɔ nin ko yɔrɔ la dɔrɔn o de bɛ tali kɛ bɛɛ ka jɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma
puisque bolodiɲɔgɔnma de bɛ se ka na nin sababu bolodiɲɔgɔnma de bɛ se ka kɛ sababu ye walasa ka se ka nin ko in éviter donc ni population y'a jɔ a jɔyɔrɔ la gouvernement fana ka enquête multipliera don dɔ nataw la Amadu Z Ɲanbele an bɛ se ka danganiya kɛ k'a fɔ ni prix non respecté par les commerçants don dɔ nataw la an bɛna se k'a ye k'a fɔ a ko kɔni bɛna se ka nɔgɔya sinon bi an bɛ don min na ko bi a prix plafond si de tɛ min respecté len don. D'accord Tumani Kojo an b'i fo kosɛbɛ i ka nin walawalalen ninnu na hakili la an filɛbagaw ye faamuya caman sɔrɔ nin kɔrɔfɔ ninnu na o la an ka jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ kumakan laban segin ma yanni an ka bi jamukan datugu. Ok Amadu Z Ɲanbele kumakan laban ye min ye dɔrɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a bolo di ɲɔgɔn ma n'an ma kɛ kelen nin ko mun ko fɔra an tɛ se ka se a kosi de la ni prix ma an bɔra k'a fɔ jɔnni de bɛ se k'a bila a la nord jɔnni de bɛ feereli kɛ jɔnni de bɛ sanni kɛ population de don ni bɛɛ y'a jɔ a jɔyɔrɔ la don dɔ nataw la Mali bɛ diya ko tamatama donc an filɛbagaw an tun b'a fɔ ye k'u ka video ninnu u ka kɛri baden bila ka jigin walasa a ka se ka protéger kosɛbɛ. Ok Tumani Kojo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka cɛsiri la an filɛbagaw aw minnu tun bɛ k'an lajɛ depuis jamukan in daminɛ la ka se a laban ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ prix ninnu n'u ma respecté biditigi minnu fɛ k'u lakofɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye o tɛ juguya ye o tɛ ka maa da dɔn kungo la nka o ye fasoden ɲumanya de ye au contraire bi a se bɛ kɛ e ye ka sukaro kilo 1 san 160 walima 170 ka taa kɛ i ka kafe walima i ka mɔni na i denw ko min nka o se tɛ bɛɛ ye ni a da ma nɔgɔya don n'a denw bɛ tilen kɔngɔ la ou bien don n'a dɔw bɛ seri walima mɔni sukaro tan min an bɛɛ ka an cɛsiri fasoko la o de bɛ jamana in jɔ o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ne tun aw tulo ani aw ɲɛ garisigɛ bamada.net kan nin wagati in na aw k'an bɛɛ tɛnɛn wɛrɛ wasalam.